अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी पिछली चंद वीडियोस से हम आपको मुसलसल ये बता रहे हैं कि कोलो शुरहान के स्क्रिप्ट में कुछ बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी और आने वाले वाक़यात अब तेज़ी से असल तारीख के रुख में आगे बढ़ेंगे। और अब किस्त नंबर 5 के दूसरे ट्रेलर ने हमारी इस बात को भी दुरुस्त साबित कर दिया है। और ट्रेलर में आपने देखा होगा कि यार हसार का किला दोबारा कायू के कब्जे में आ चुका है, बुरसा पर दबाव बढ़ चुका है और इसके फ़ौरन बाद उरहान बे इज़नेक में भी अपने सिपाहियों के साथ जाकर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। ये तमाम मनाज़र इस बात की तरफ इशारा है कि कहानी अब असल तारीखी रुख की तरफ आगे बढ़ रही है। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको यह भी बताया था कि बाला खातून की वापसी इस सीज़न में मुतवक्को हो सकती है। तो दोस्तों, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, तो इस बारे में आपको आगाह किया जाएगा। और कोलो शुरहान ने कौन से 4 बड़े अवार्ड जीते हैं, इस पर भी आज की वीडियो में बात की जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद बड़ी पेशन गोइयों की जो आने वाली चंद एक साथ में रूनुमा होंगी। सबसे बड़ी खबर उस्मान बे की वफ़ात के हवाले से है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट के सिनेरियो के मुताबिक उस्मान बे सीज़न के आखिर में वफ़ात पाएंगे, लेकिन अब स्क्रिप्ट में थोड़ी सी तब्दीली की गई है और अब इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि उस्मान बे की वफ़ात जल्द ही दिखा दी जाए। लेकिन जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा है कि फ्लावियस ने उस्मान बे पर तीर का निशाना बांधा है, तो बहुत से नाजरीन के दिलों में ये सवाल पैदा होगा कि क्या इसी तीर की वजह से उस्मान बे की वफ़ात होगी। तो हम आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं होगा। ये तीर उस्मान बे को नहीं लगेगा, बल्कि उनके सामने फातिमा खातून आ जाएंगी और ये तीर फातिमा खातून को लगेगा और वो शदीद ज़ख्मी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर भी खुशखबरी की बात यह है कि फातिमा खातून के शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद भी उन्हें जानी नुकसान नहीं पहुँचेगा और इस शदीद चोट के बावजूद भी वह बिल्लाहर सेहतयाब हो जाएंगी। यानी कि इस तीर से उस्मान गाजी भी महफूज रहेंगे और बाद में फातिमा खातून भी जिंदा बच जाएंगी। नंबर 2, हमारी दूसरी पेशन गोई। खवातीन के जो इख्तियारात गोंचा खातून को दिए गए हैं वो नीलोफर खातून के पास वापस आ जाएंगे और गोंचा खातून को किसी न किसी तरह यह भी मालूम हो जाएगा कि दीदार खातून ने शिफा के नाम पर हमल न ठहरने वाला जहर पिला रही हैं। नंबर 3, उरहान गाजी के यहाँ भी बहुत जल्द खुशखबरी आएगी, यानी कि नीलोफर खातून को प्रेग्नेंट दिखाया जा सकता है और यह खबर पूरे कबीले में खुशी लेकर आएगी। नंबर 4, तैमूर ताश को जब यह खबर मिलेगी कि यार हसार किले को फतह कर लिया गया है तो वो गुस्से से बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि इसकी तमाम हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है और अब उरहान बे के खिलाफ इसकी चालें कमज़ोर पड़ने लगेंगी। ये भी मुमकिन है कि वह शाहीन शाह के साथ इत्तेहाद करके रियासत के अंदरूनी मामलात को मज़ीद पेचीदा करने की कोशिश करे और सरदारान के अंदर बगावत का बीज बोने की कोशिश करे, क्योंकि शाहीन शाह ने बज़ाहिर तो तमाम सरदारान के साथ उरहान बे के हाथ का बोसा लेकर फरमाबरदारी ज़ाहिर की है, लेकिन जब इसे कमांडर के ओहदे से हटाया जाता है तो वह शदीद गुस्से और रंज में मुब्तला हो जाएगा। और अब मुमकिन ये है कि वह उरहान बे के फैसलों की मुखालफत करे और रियासत के अंदर फितना अंगेज़ी फैलाने की कोशिश करे। दूसरी जानब बुरसा पर मज़ीद दबाव बढ़ चुका है, क्योंकि बुरसा में दाखिल होने, अनाज और जंगी सामान लाने का वाहिद रास्ता यानी कि सुरंगें तबाह हो चुकी हैं और इसे भी अब बहुत जल्द फतह कर लिया जाएगा। और क्योंकि उरहान बे ये जानते हैं कि बुरसा की फतह करीब है, तो वो अपनी निगाहें नए और बड़े ओहदे पर टिकाएंगे और इज़नीक के तकफूर के सामने सख्त और मजबूत मौक़िफ़ रखेंगे। उनके इस रवैये से बाज़ंतनी मज़ीद दबाव में आएंगे, इत्तेहादी कबाइल में एतमाद पैदा होगा और नए दौर के अहम दरवाजे खोले जाएंगे। मज़ीद बना दोस्तों, अगर किस्त नंबर 4 की रेटिंग की बात की जाए तो इस दफ़ा भी कोलो शुरहान की रेटिंग बहुत कम आई थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टोटल रेटिंग 4.2 है, जबकि AB रेटिंग उससे भी कम यानी कि 3.2 है। कोलो शुरहान की किस्त नंबर 1 टॉप 5 में मौजूद थी, किस्त नंबर 2 टॉप 10 से बाहर निकलकर 12वें नंबर पर चली गई, तीसरी किस्त 7वें नंबर पर आई, जिसकी वजह इसका कंपटीशन ना होना था, यानी कि तुर्की के दूसरे ड्रामे उस दिन नशर नहीं किए गए थे। और अब किस्त नंबर 4 मज़ीद पीछे यानी कि 14वें नंबर पर आ चुकी है, यानी कि ये किस्त भी टॉप 10 में जगह नहीं बना सकी। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद भी हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि जब तुर्की की मशहूर वेबसाइट magzinci.com की 25वीं सालगिरह मनाई गई तो इस मौका पर अवार्ड की तकरीब भी मुनक़्क़द की गई और तुर्की की 2 बेहतरीन और तारीख़ी सीरीज़ को भी अवार्ड दिए गए, जिनमें से एक महमद फ़ज़ल अल सुल्तानी है, जिसे साल की बेहतरीन तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड दिया गया, और दूसरी तरफ है कोलो शुरहान। जी हाँ दोस्तों, कोलो शुरहान ने भी 4 ज़बरदस्त और बेहतरीन अवार्ड अपने नाम किए हैं, जैसे कि बेस्ट ड्रामा सीरीज़ ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर मेरत येल्सियोगलू, बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर महासिन मेरबत, बेस्ट प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर बुज़दाक प्रोडक्शन कंपनी। यानी कि कोलो शुरहान को साल की बेहतरीन सीरीज़ करार दिया गया है। मर्द साल के बेहतरीन मर्द अदाकार हैं, महासिन साल की बेहतरीन खातून अदाकारा हैं और बुज़दाक फिल्म साल की बेहतरीन प्रोडक्शन कंपनी है। और दोस्तों, इस तकरीब में पुरानी बाला खातून यानी कि ओज़गे तौर ने भी शिरकत इख्तियार की थी। एक तरफ तो बुज़दाक प्रोडक्शन कंपनी ने सीरीज़ में नाजरीन की कम दिलचस्पी और लो रेटिंग्स को मद्देनजर रखते हुए अपने स्क्रिप्ट में तब्दीलियाँ की थी और ये फैसला किया था कि कहानी को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा
تاکہ سیزنز کو لمبا کھینچنے کی بجائے اور مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکے۔ فار ایگزامپل، اگر یہ کہانی پہلے 5 سیزن میں مکمل ہونی تھی تو لو ریٹنگز کی وجہ سے اسے مختصر کر کے 2 یا 3 سیزن میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن اب اس سیریز کو 4 بڑے ایوارڈ مل چکے ہیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان ایوارڈز کے بعد کہانی کو مزید تھوڑا سا لمبا کھینچا جا سکتا ہے، جیسے کہ کولو شیوہان کے 5ویں اور 6ٹھے سیزن میں کھینچا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں بہت سے کمنٹس میں پوچھا جا رہا تھا کہ لو ریٹنگز ہونے کی وجہ سے کیا یہ سیریز بند ہو سکتی ہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں ایسا نہیں لگتا، کیونکہ اگر اس کی ریٹنگ اتنی کم آتی رہے جتنی کہ ابھی آ رہی ہے تو بلوزاک پروڈکشن کمپنی کا کام چلتا رہے گا، اور اسی وجہ سے اس سیریز کی مرکزی کاسٹ میں چھوٹے اداکاروں کو شامل کیا گیا تھا تاکہ اگر ریٹنگ کم بھی آ جائے تو اس کا نقصان نہ ہو۔ مزید برآں دوستو، پہلی قسط میں تو زبردست سینماٹوگرافی اور ویژول ایفیکٹس دکھائے گئے تھے، لیکن اس کے بعد دوسری تمام قسطوں میں ہمیں وہی پرانا معیار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلی قسط میں تو پروڈکشن کمپنی کی جانب سے بہت زیادہ بجٹ استعمال کیا گیا تھا اور آپ کو بہترین ویژول ایفیکٹس اور شاندار سینماٹوگرافی دیکھنے کو ملی تھی، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس کی ریٹنگ 7 سے 9 کے درمیان آئے گی۔ لیکن پھر جب توقع کے برخلاف اس سیریز کی ریٹنگ بہت کم آئی تو پروڈکشن ٹیم نے بجٹ کو محدود کر دیا، اور اب دوبارہ ہمیں کولو شیوہان کے 5ویں اور 6ٹھے سیزن کی طرح کے ایفیکٹس اس سیریز میں دکھائی دے رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلند تشبیلین جیسا ہالی ووڈ لیول کا ڈائریکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر کسی سیریز کا بجٹ محدود ہو۔ اس کے علاوہ دوستو، میری نظروں سے حال ہی میں ایک ویڈیو گزری جس میں کیمرہ اینگلز کے بارے میں لیکچر دیا جا رہا تھا۔ اس لیکچر میں ہالی ووڈ کی مشہور مووی بیٹ مین کی مثال دی جا رہی تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ کیمرہ اینگلز کس طرح کہانی کو مزید جذباتی، مؤثر اور پرکشش بناتے ہیں۔ جب میں نے اس لیکچر کو سننا شروع کیا تو نوٹس کیا کہ کولو شیوہان کے مشہور ڈائریکٹر بولین تشبیلیہ نے بھی اس ویڈیو کو لائک کیا تھا، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ وہ صرف ایک ڈائریکٹر نہیں بلکہ ایک ایسے شاندار اور اعلیٰ لیول کے پیشہ ور ہیں جو نئے آئیڈیاز اور تکنیکوں کو ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ممکن ذرائع سے انسپائریشن اور معلومات حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کے لیے بالا خاتون کے بارے میں بھی ایک بڑی خبر ہے۔ جی ہاں دوستو، ترک میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی کی ایک مشہور اور باوقار اداکارہ وحیدہ پرچن کو بالا خاتون کا کردار نبھانے کی باضابطہ پیشکش کی گئی ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وحیدہ ترکی کی ایک مشہور اور باوقار اداکارہ ہیں جو کہ میگنیفیسنٹ سینچری یعنی کہ میرا سلطان ڈرامہ میں خرم سلطان کا کردار ادا کر چکی ہیں، اور اپنی مضبوط اداکاری، گہری جذباتی پرفارمنس اور باوقار اسکرین پریزنس کے لیے مشہور ہیں۔ اگر وہ بالا خاتون کا کردار ادا کرتی ہیں تو سیریز کی پرفارمنس اور مضبوطی میں اضافہ ہوگا، کردار کو مزید گہرا اور باوقار تاریخی وزن ملے گا، اور کولو شیوہان میں ایک نیا اداکاری کا لیول دیکھنے کو ملے گا۔ انہوں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی باضابطہ جواب تو نہیں دیا، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ اس مضبوط اور تاریخی کردار کو ضرور قبول کریں گی۔ اگر وہ ایسا نہیں بھی کرتی تو بھی کولو شیوہان کی پروڈکشن ٹیم کی جانب سے کسی دوسری اداکارہ کو اس سیریز میں بالا خاتون کے نام سے لایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔